So, good morning, ma'am, and good morning, everyone. So, our topic is about funding your business or where you can get your financial resources for your capital. So, we have five, and Mary Ann will explain the two. So, first is bootstrapping. So, what is bootstrapping? So, bootstrapping is a self sustaining approach to funding your business using personal resources or revenue generated by the business. So, ang kaning bootstrapping is a kind of business where ang imuhang i-use sa imuhang business is imuharang fika ng personal savings or imuhang personal money ra ay imuhang i-use sa kanang imuhang business. So, dili lang po dahil personal money, but if wala pa kayo kuan, no, then ang katong nakita sa imuhang business is kanang maura po ang imuhang i-use to grow your business. Ay kanang kung usay nakita sa imong business niya, katong kwarta nga nakita sa imong business is more pud to imong balikon og gamit para lang sa imong business. So, business kaning bootstrapping is nani siya kanang advantages and disadvantages. So, ang advantages ani nga is full control. Kanang imuhang business, like ikaw ang ownership, then naka authority nga sa imuhang pag-decide kay wag sa imuha ra jung kaugalingon, like wala na kay lain pang ika-sharean sa imuhang decision, like ikaw ra jud ang nagkuan sa imuhang business. So, una po'y usa ka advantages sa bootstrapping is low cost of capital. Bootstrapping is interest-free and doesn't involve fees. Like, low cost for capital ra siya ang bootstrapping. Dayon, kuan siya, kanang focus on customer. Founders can focus on developing their idea and talking to potential customer without investor influence. So, ang kaning bootstrapping is the focus ra ka sa customer, wala na laing involved nga kuan, wala involved fees nga na. Dayon, iyang advantages is slower growth. So, if imong business is slow ang iyang, like I said ganina nga, kanang pwede ang kita sa imong business is more pud ang pag imong gamiton sa, like musog balik ra pud siya sa imong business. But if slow ang pag-grow sa imong business, so slow ra pud ay imong pagkita, like naay possibility nga malugi ka or once imong business kay asad nga wala ang kaning bootstrapping is for personal savings or ba imong gigamit, so wala kay external inventors. So if slow ang pagkuan sa imong business, then slow ra pud siyempre ang pag-grow sa imong business, slow ra jud siya kay kanang ang kita sa imong business is more pud to ang magbalik niya. If hinay siya, then may possibility nga malugi ka ana. Then limited resources, since have fewer resources which can make it too difficult to see effectively. So, limited resources ra pud ang bootstrapping kay, personal savings ra ba nimo, then wala pud kay external inventors. So, limited resources ra siya. Then, personal financial risk. Muna siya ang usa sa disadvantage ng bootstrapping, ang personal financial risk. Kay, what if run out of money ka, di ba? Asset ganina nga kanang kuan, slower growth. So, ang pag dildug ka nang wala kay kanang kita, then kanang imong kita is maura pud ra ba to imong ibalik sa imong business nya. If kuan ka o magsikag use imong personal savings, di ba, mahurot mo na jud imong kwarta niya. Ang slower growth usa sa draba sa disadvantage ng bootstrapping, ang kanang slower growth, since limited resources ra man pud siya. So, why na possibility nga mahutdan jud ka og kwarta if sige na pud og use imong personal savings niya, walay kita imong business, di ba? Lain jud siya ang bootstrapping if kanang if imong business is slower ang pag-grow siya. Then kanang wala ba ang kita sa imong business is masumbalik ra pud sa imong business niya. Kung magsikag use og personal savings, then ma help na jud kag kwarta.
Next is family and friends. So, one of kuan po niya family and friends na makakuan tas atong capital is ang family and friends, no? Kay make sure kanang if mo kuan sa data sa atong family and friends, then natay written plan kay what if magka-conflict sa, di ba? Magka-conflict ang sa atong family and friends na mga misunderstanding. So dapat kanang planuhan jud nato, no? Kanang planuhan manguan kasi mga family, manguan kasi mga friends, then planuhan jud na siya daan para walay misunderstood magkinaunsa, di ba? Na mo'y giplano na amoy kanang ingani inyong kanang business nga kuanon, then adto mo mang kuan sa imong family, then adto mo sa imong friends. So dapat na kay plano, nagplano ka daan para kung magkinaunsa din dili mo magka-conflict. Kanang one of we can get our financial resources for our capital is sa family and friends fund. So crowdfunding. So sa crowdfunding kay paano siya? It is a method of raising money by collecting small contributions from a large number of people, typically via online platforms. It allows individuals, business, or organization to fund projects, ventures, or costs without relying on traditional financing like bank or investors. So, ang kaning crowdfunding is kana bitaw, like for example, one of the example is GoFundMe. Kana siya is mura kang kanang donation ba, like himo na mo ang like namto I've heard last week sa reporter nga kanang mga charity is ginahimo na lang business, like kanang nag-donate ka, then but wala na-expect ka wala yung return, but kanang ay lahang ihilahang bitang donation kay kuan na magamit na nimo, then kuan pod kanang GoFundMe is naadra ang na donation, then like for example na dito na accident siya, then pwede ka makadonate ingana. So there are many types of crowdfunding. It includes the donation-based crowdfunding. So contributors donate money without expecting rewards or equity. So ang example there kay GoFundMe. So it's a crowdfunding platform that allows people to raise money for a variety of causes. Like kanang sa donation, like ikaw mo donate, then sila kay nag-donate ka, it's because na accident sila or kanang nagkalisod ingana ba, then kanang syempre ay mo ang gidonate is nagamit na nila sa ilahang kaugalingon ingana mo na ang crowdfunding. Like mo to ang usa ka type sa crowdfunding donation based crowdfunding. Well, to ma'am, thank you.